হে গাইস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। গাইস, আজ আমি এমন একটা বিষয় নিয়ে বলবো, শুনলে কিংবা ভিডিও দেখলে আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি আপনাদের গায়ের লোম খাড়া দিয়ে উঠবে। রিসেন্ট আহমেদাবাদে প্লেন দুর্ঘটনা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, আর এটাও শুনেছেন যে ওই প্লেনের মধ্যে একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, সে ওখান থেকে বেঁচে ফিরে এসেছেন। বাট আরও একজন আছেন, লেডি লাকি ম্যান। আজ তারই ভিডিও আপনাদের দেখাবো। তো আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল ভিডিও স্কিপ না করে পুরোটা দেখার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। लेट मत करो बेटा, वेब चेकिंग शुरू हो गया है। डोंट वरी पापा। ओके, पहुंचने के बाद कॉल करना। भैया जरा तेज चलिए, 12:30 बजे तक पहुंचना जरूरी है। मैडम, पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है, आगे भी सिग्नल जाम है। अब बप्पा सब तेरे भरोसे है। Fuselage port side looks clean. No visible damage. All access panels secure. विंग सरफेस ओके, कंट्रोल सरफेस फ्रीली मूव कर रहे हैं, नो प्ले। टायर्स लुक गुड, प्रेशर सीम्स राइट। Starboard side complete. Everything looks within parameters. Engine 2 also clear. All right, let's do a final sweep of the landing gear and then we can sign off. यार बहुत भूख लगी है, मेस में आज कुछ अच्छा मिल रहा है क्या? वही दाल चावल होगा, कसम से। इनको लगता है हम कभी इस जगह से जाएंगे ही नहीं। डिग्री के बाद क्या सोचा है? मैं सरकारी अस्पताल ज्वाइन करूंगी। Good afternoon, everyone. This is your Captain Sumit Sabharwal. I've been flying with over 8200 hours experience. With me is First Officer Clive Kundar. Welcome aboard AI-171. We are about to take off now. Flaps set, spoilers armed, auto brakes, RTO. Ready for clearance? Affirmative, Captain. All green on my side. ATC Ahmedabad, Air India 171, holding short of runway 23, requesting takeoff clearance. एक्सक्यूज मी, लंदन फ्लाइट AI-171। मैडम, बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है, फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। Air India 171, Ahmedabad Tower, wind 190 at 8 knots, cleared for take off runway 23, maintain runway heading after departure. Contact departure on 124.85. 124.85. Got it. Air India 171, cleared for takeoff, runway 23, wheels rolling. Ahmedabad Tower, Air India 171, declaring Mayday! 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 एयर इंडिया 171, अहमदाबाद टावर, रॉजर योर मेडे, स्टेट योर इंटेंशंस। What's going on?
তো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিও।